आचमनीं समर्पयामि। देवदेवी महादेवी दिव्यज्योतिर्नमोस्तुते। त्वामुत्तिष्ठन्त भूतपिशाचाः ये ते भूम्भारकाः एतेषां बविरोधेन ब्रह्मकर्मा समारभे। ॐ भोः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ माः ॐ धिनः ॐ तपः ॐ सत्यं ॐ दक्षिण गणपतिमेला ॐ शिवानां रूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गला त्वया सुन्दरनात्मसां सर्वदा यमङ्गलं लाभस्तेषां ज्येष्ठेषां ततस्तेषां पराभवः एषा आबिन्दिवरस्याम हृदयस्थो जनार्दनः आपदामपहर्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरां श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं सर्वमङ्गलां माङ्गल्ये सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणे नमोस्तुते। ॐ श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। बाले हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचीवृन्दराभ्यां नमः। अरुन्धति वसिष्ठाभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यः सर्वेभ्यः महाजनेभ्यः सर्वेभ्यः विद्वज्जनेभ्यो नमः। उत्तिष्ठन्तो भूतपिशाचाः ये ते भूम्भारकाः तेषां नविरोधेन ब्रह्मकर्मा स्वयं मूर्तिम्। ॐ भोः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ माः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यं ॐ दक्षपितुर्वरेण्यं विद्ये ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ माः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यं ॐ दक्षपितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्यां धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ मापोज्योति स्वामृतं ब्रह्मवोद्भवस्वरों बिड्रि ममानुकल्य उपात्तुर्वृक्ष ममान उपात्तुर्वृक्षे द्वारा श्री परमेश्वरमध्यस्य परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभाभ्यां शोभने मुहूर्ते महा विष्णु आराग्न्या प्रवर्तमानस्य ॐ मध्यबृहद्वीपदाभ्यः श्वेतपदाकल्पे त्वं वैवस्वदा मन्वन्तरे कलिगे प्रथमवादे जुम्बोद्धे समस्तेवदा ब्राह्मण गुरुजनः सरिधस्तमत्तमान व्यवहारिक चान्द्रमानेन स्वस्ति श्रीमधु श्री क्रोधी नाम संवत्सरे ॐ दक्षिणायने ॐ वर्षयुतो श्रावणमा